my channel. I hope you all are doing well. एक दिसा तुमका दुसरे पार्ट ग्रीट करता आंता तो ब्लॉग शूट केला गिव अवेचो तो शूट केलो तो एडिट केलो एंड तो अपलोड केलो एंड तो कोत म्हळ्यार म्हाका हिंगा जाली 4:30 आनी 4:30 जाली आनी म्हाका न्हू येद्दे व्हडले लिस्ट आहा रांदपाचें कोणें दिलो ना तें हांवें चूज केला हांव रांदतो एश म्हण सो कितें जालें काल न्हू मुगे आनी ग्लॅडविनानी बारीकशी केस्तांव जाली आर्ग्युमेंट एंड ओके कूस कोण लायला आयला ओके सो म्हळ्यार पॅच अप केलें तेणें ओके सो आतां तेणें पॅच अप केलें न्हू आय एम लायक ओके ही डिजर्व्स अ ट्रीट सो मिस्टेक जी आहली न्हू ती मुगे आहलोली बट मिस्टेक मुगे आहा म्हण हांव ओग रावलो ना आय वॉज लायक ना ते एश न्हू ते तेशें एश कोन हांवें आर्ग्युमेंट जे आहा ते इंका बार करपा तें तूं वळयलें एंड मागीर थोंड फुलोवन रावलो हांवूच बिकॉज म्हाका राग तेण परतून कितें आर्ग्यू केलें I could have shut my mouth, which I sometimes, no, rarely do, okay? Because I don't fight with anybody else. हांव ग्लॅडविनाको झगडटलें मुगे पाय कडेन मुगे भावा कडेन हे 3 मनशां कडेन सारकें मुगे देखून मिस्टेक आसता न्हू हांव झगडों वयता दुसऱ्यांक म्हाका वचपाना देखून बट हेंकां न्हू सारकें अशें म्हणटाय तें राक्षिणी भशेन झगड म्हणटाय होरें झगडटा तशें ओके तेंचे कडेन सो मागीर हांव सोंड फुलोवन आहा न्हू तेण भाड्यान न्हू पॅच अप केला सो आतां हांवें चिंतिलां आनी तेच पासत कितें बरें रांदता एश म्हण सो तेगे फेवरेट न्हू फ्रेंच बीन्स एंड बीटरूट जे म्हाका लायक नाय न्हू ते तेका लायक एंड हांव रांदिता सो जे म्हाका लायक जायना ते हांव चड रांदूं वचना ओके एंड ही इज नॉट अ फासी इटर हील ईट वॉट एवर आय कूक सो ते मातशें बरें केलें सो आय एम लायक ही डिजर्व्स अ नायस फीस्ट आमगे नायस फीस्ट म्हणो कितें आमगे डेली बेसीस कितें इज नॉट शीतकोडी नुस्तें आमगेलें इज बिरयानी फ्रायड रायस एंड स्टफ लायक दॅट एंड आय वॉज लायक नो ही डिजर्व्स अ नायस शीतकोडी बिकॉज आमगे घरा शीतकोडी चड एन्जॉय करताय म्हळ्यार ती सारकी रेरली जाता ओके सो आय एम लायक नो लेट मी ट्रीट हिम विथ सम you know शीत कोडी नुस्तें भाजी and all those things so एक मनशा तूं इंस्टिगेट करीत रावले प्रोवोक करीत रावले जाल्यार तोय तुगे एक्शन्स रेसिप्रोकेट एश कोता न्हू सो हांव ओग रावना ओके एंड आय वॉज लायक गोईंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन सो देन ऑब्वियसली तेकाय राग येतलो सो ही रेसिप्रोकेटेड ओके एंड मागीर म्हाका राग वाय कित्याक केलें तेणें तेश कोन्नू ओके सो तेका लागून हांव तो राग घेवन रावलें नॉर्मली आमी कितें जाता आमगे तशें कोन्न ना यू नो हांव सॉरी म्हणा तेणें म्हाका सॉरी म्हणूंक जाय एंड दॅट डजंट हॅपन मुगे देखून मिस्टेक आहा ओ तेगे देखून मिस्टेक आहा न्हू समटायम्स आय जस्ट से सॉरी ओ हील से सॉरी वील फॉरगिव एंड फॉरगेट वेरी इजिली सो काल आमगे ती इवनिंग एश जोगणी जाली एंड then I went to sleep and all and he was okay he was okay I'm like bore मागीर तेणें आयज फोन माल म्हाका सगळे वन बट आन्सर दील न्हू तेका काली आयज फोन माल म्हाका तेणें सकाळ हुणें बिकॉज आय गो टू वर्क बिफोर हिम नो एंड बाय द टायम आय एम ऑलमोस्ट होम तो बाय स्वता सारको हांव घराको पावलें की ना तो वयता सो वी डोंट गेट टायम टू इंटरेक्ट विथ इच अदर बिकॉज रश आसता सो देन ही कॉल्ड मी एंड ही वॉज ट्रायंग टू पेसिफाय मी लायक आजून रागार आनी कितें एंड आय एम अ पर्सन तूं मुका बरको उलय नो मॅटर हू यू आर हाऊ मच थिंग्स हॅव गॉन रॉंग बिटवीन अस आय विल मेल्ट इमिडिएटली ओके म्हाका कोणाचे राग हांव चड गोद ना तूं मुका बरको उलय आय विल फॉरगेट वॉट एवर सो देन मातशें डिमांड घेयले सो थोडोसो एंड देन थिंग्स वर ओके बट देन हुंच घरां जोगणी जायनाय रायट एंड इफ आय से टू हिम आमान चड झगडटाय म्हणटा झगडू गो बायला मात मोग वाडोता एंड ही इज नॉट रॉंग यू नो झगडी कोण मोग वाडोत म्हणटा ती सारकी खबर जरी तो सारकी आसना न्हू आयज हांव सारकें डबल द मोगान हांव तेज पासत तेगेले फेवरेट फ्रेंच बीन्स बी करपा न्हू आनी बीटरूट बी घान सेपरेट
कितें डिश करपा न्हू, बिकॉज आय फील सो लेजी टू कूक थिंग्स दॅट आय डोंट लायक. एंड इवन इफ ही डजंट लायक समथींग दॅट आय लायक न्हू, हांव तेंय रांदूंक वचना, बिकॉज एकले खावपाक उमेद येना. देन वील डू द डिश युनिवर्सल अशी दोगांयक बी लायक जाता तेसो अशी. सो हांव चडशें इजी कुकींग करूं वयता. आय डोंट गो टू कूक सो मेनी डिशीज विच आर डिफिकल्ट एंड ऑल, बिकॉज टायम कंस्ट्रेंट्स अशें आसताय. सो आतां हांवें म्हणलें नो, लेट मी डू इट. एंड नाव इट इज 4:30. तो रोकडो 7 o'clock म्हणल्यार घरा पावतलो एंड आय हॅव टू बी क्विक. सो आयज ब्लॉग जो आहा न्हू तो मातशें शॉर्टेस्ट येतलो. फर्स्ट काम हांवें केलें म्हणटा तें हांवें तांदूळ धुयले आनी फुगोंक घालून शीत करपाक, कित्याक तें फुगोंक घालून जाल्यार तांदूळ बरें लांब जाताय. सेकेंड थिंग हांवें आहले बटाटे बेगीन सोलिल्ले आनी हांवें सोमतें कुकरान घायलें, अंडे बी घालूं ना. कुकरान मातशें फास्ट जाता म्हूण कुकर हांव सोमतें शिजोवन दवरलें. सो मागीर हांवें तें पियाव घेयलें म्हाका, आनी थोडे बहुत डिशीज करपा आहलोले तेंकां हांवें सोमतो पियाव घेयलो, सगळें सोलिल्लें. आनी म्हाका खंयच्या आयटमाक कितू सायज जायी आनी केसो पियाव जायो तो सगळें ते भाशेन घातलो. म्हाका कोडी स्लायस पियाव जाय आहलोलो, सो हांवें स्लायस केले. आनी म्हाका भाजी बारीक पियाव जाय आहलो, सो बारीक केले. दुसरें ओदां हांवें आड्यान हाडून दवरलें कोडयेचें. तेश तें सगळें काम करता म्हळ्यार एश बटाटे शिजोन जाले. हांवें ते बेगीन काडले आनी कुकर रीत केलो. पयलीं चिंतलें कुकर धुवन दोतोलें, मागीर उगडास येयलो सोमतें कुकरान उदक पासार कोन्न तितूंक कोड केल्या केश काय म्हण मागीर हांवें आनी म्हळें आनी चड आयदोण जातली. सो कुकरान तूं कोड कोता म्हण. सो मागीर काडलें आनी कुकरान उदक पासार केलें आनी कुकरान तेल घालून सोमती कोड केली. एक सायडीन कुकरान होण भाजूंक घायलें आनी दुसरे सायडीन हांवें शीत करून दवरलें. तें ऑलमोस्ट जावपा येयल्लें. सो एक सायडी होण भाजत म्हण जाल्यार मुगे शीत रेडी जालें. सो बेगीन काडून शीत सोमतें न्हिजोवंक घायलें. ते शीत आंडी घान जात म्हण जाल्यार एश होण भाजोन रेडी ऑलमोस्ट करपोवपा येयल्लें. कित्याक हांव तेशी गॅस मातशें हाय फ्लेमीचेर दवरलें आनी गेलें. बट थँक गॉड करपो ना. बेगीन येयलें आनी तितून आड्यान घायलें. तेश रांदीत म्हण जाल्यार एक सायडी हांवें सुंगटां डिफ्रॉस्ट करूंक घायलीं. फ्रोझन आहलीं तीं सुंगटां, सो ती एक पाटीन डिफ्रॉस्ट जाली. हांवें काडून बेगीन उजरायल्लीं. सो म्हाका ही फ्रेशूय आसोनाय, सो म्हाका ती डिफ्रॉस्ट जावं पुसार रावों पडलें. सो एमी मुगेलो टायम हायलो. सो जावपा येयलीं एंड आय हॅव गॉट अरावंड 45 minutes लेफ्ट. तितून म्हाका करूंक जायी प्रॉन्स चिली फ्राय, फिश फ्राय, फ्रेंच बीन्सां भाजी एंड कटलेट्स. सो आतां फकत मुगे जालें तें शीत एंड कोडी. थिंगा सुंगटां उजरावपा जाय आहलीं, तें करून टायम गेलो म्हाका. सो हांवें केलें सुंगटां कोडी एंड मागीर हांवें चिंतलें बाबा तेंक सोमतें प्रॉन्सा चिली फ्राय कोता म्हण, बिकॉज दे लव प्रॉन्स. सो आय थॉट लायक आय डू दॅट एज वेल. चड कोना, थोडीशी कोता प्रॉन्साची. आतां हांव कटलेट्सा प्रेपरेशन स्टार्ट केलां. तो म्हाका कोण आहलें कितको करपा तें रेसिपी हांवें चॅक केलें ना ऑनलायन बी कांय ना. बट देन आय वॉज लायक बेश्टी तकलें येयलें सगळें भाजपान बटाटे उकोवन मागीर तितून घालपाक मॅश करून. रश काम कोता न्हू, सोमतो काट पडलो. फोक पोटेटो मॅश कोतालें, मॅशर आसोना, सो फोकान कोतालें. बोट सोमतें स्लीप जालें. भितरसो मातशें हें गेलें अशें करून कात वचोन भितरसो मातशें. गॉड रश कोत्ता तो कितना कितें जावपाकूच जाय. सो हे बीटरूट आहाय ते कुक्ड. हांवें ऑलरेडी होणा पियाव नो टमाट पियाव घायलां एंड पोटेटो आय मीन होणा. ओके लेट मी कम डावन. हांवें पियाव भाजिला, तितून कॅरट कातोला बारीक एंड कॅप्सिकम बारीक कातोला. तितून ओड्डी पिठो, जिऱ्या पिठो आनी हें घायलां कितें म्हणटाय तें सांगा पिठो. दॅट्स इट. सो दिस इज हाव इट लुक्स. आतां मातशें गोडे सॉफ्ट जातलें आय थिंक. सो सगळें बरें मिक्स केलें एंड दीस वॉज हाव इट वॉज लुकींग. कलर बिटरूटाचो येयल्लो, ओड्डी पिठ्या कलर, थोडो सांगा पिठा कलर एंड मागीर सगळो मिक्स जायन असो हो कलर असो येयलो, मातशें रेडीश असो येल्लोइश एंड सम वॉट ओकेइश कलर. सो नुस्तें हांव रवा लायता एंड कटलेट्स जे आहाय
तेंका हांव पीठ लायता बेश्टें आय थिंक टेस्ट बरो येयला पयलीं नुस्त्या रबो लायता So enjoy. Mage जालें जेवण रेडी शीत white rice सुंगटांची कोडी मागीर enjoy इसवण फ्राय and मगेले मिक्स्ड वेज कटलेट्स मागीर ते बेसी सुंगटां चिली फ्राय केली and enjoy चेरीज केलो आहलोली ती दोली and फ्रेंच बीन्सा भाजी जालें आयचें जेवण मगेलें ग्लॅड बी नाही पावलो हानी मातशें हिंग्यो ना इलो ना चोय रे ओके चोय कितें रांदिल तें बेगीन हय टेस्ट केलो ना मरे तें आं थँक्यू इथे चेरीस आहलो ती हय इथे इथे तुगे फेवरेट केल मरे हांवें चोयल ना ते इथे किसमोड ना किसमोड ना इथे ना ती इथे हय आनी इथे बीटरूट घान कटलेट केले चल तू फ्रेश जायन हे गाइस ऑर्डर चल तो वीडियो काल राती को शूट केलो हांवें काल सायसा म्हळ्यार म्हाका मागीर कंटिन्यू करूं मेळो ना चड लेट जालोली सो मागीर आतां हांव स्टोरा भायर बसून आहलोलें आमगे मॅनेजर येयल्लो ना सो हांवें म्हळें हा व्लॉग थोडी रिकॉर्ड करतलें सो म्हाका कोण बरें पयलीं हांव दुबय गेलें ते दोणा रिक्वेस्ट केल्लें म्हाका विजा रिक्वायरमेंटाची व्लॉग कर एंड सिली मी हांव इसरोत आहलोलें म्हाका उगडासूय नाहलो करपाक सो मॅनेजर येयलें मुगेलें सो व्लॉग बंद दवरूंक पडटलो okay I'll catch you guys later okay so today's topic ahlo to incomplete ulo let's continue that so request ahloli Dubai gel te dona visa apply kitko keli what was the procedure and whatsoever mashe sang man sorry I जायत delay kela sangpa because I completely forgot about it the request illi bori poili on Dubai astana illi but then I completely forgot about it Dubai so illi and you guys know we just moved a day before leaving for Dubai mage amka ni time asona so am illi ake set because I completely forgot about that I'm really sorry thank you for reminding me so now तुमका सारकी डिटेल्ड इन्फो सांगता ओके स्टार्टिंग सॉन सो तुमका अंडरस्टँड जातलें की मुखार उलती स्टोरी एज टू वाय वॉट एंड वॉट्सोएवर सो आमगेलो जो दुबयचो प्लॅन आहलो नो वॉज नॉट अ प्री प्लॅन्ड प्लॅन लायक इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस प्लॅन इट वॉज डिसायडेड विदीन 20 days that we are going to Dubai and कितें जालें one day I and my brother were talking and he's like you want to come to Dubai I'm like yeah when are you taking me and एशकोन jokingly आमगेले मुंगेले okay ते कडे उलोवपा लागले so he said like I'm bringing mama and them to you to Dubai it's like are you guys coming like and तेन्ना गोरा जाल्ले नो जाताले and I was like not sure holiday नाय काय नाय कामाचे holiday घालू नाय so I'm like I was not sure so हांव आनी ग्लॅडीन सारकी चिंतू येश पडलें दुबय ऑल ऑफ अ सडन न्हू म्हणजे लायक कितकोन वचपाचें हॉलिडे नाय काय नाय देन हांवें चिंतिल्लें हांवें म्हणलें एक्चुली इट इज अ व्हेरी गुड टायम टू गो कित्याक बाबा तें इस्कॉल चेंज जाता सो तांकां दुसरे कडेन एडमिशन मेळो ना दे स्टील हॅव टायम सो असो जाता हॉलिडे आहा येश न्हू तांकां एंड तुकाय तेणें हॉलिडे गायल्ल्यो गोर मूव जात म्हण हांव ट्रान्सफर गेल्लो सो मुज्यान 1 week लेट दिवपा जाताली डेट सो आम लायक लेट्स डू दॅट
तो मातशें हेजिटेट जाला. लायक एशको जातोलें आनी कितें लायक या whatever it is. My brother also spoke to us and my mom also, she was very happy. They like convinced us asti sogli barbo astoli and whatsoever. So एशकोन चिंतून न्हू हांवें अरावंड 3 दीस गेले आनी 3 दिसांनी आमगेले प्लॅन जालो वी आर गोईंग टू दुबय. सो जेन्ना कन्फर्म जालें आम दुबय वयताय म्हणून आमकडे सारके 20 दीस आहलोले आती. ओके आनी ते 20 दिसां भितर विजा पडों जाय आहलोली. टिकेट्स म्हणटा कांय नको बूक जातले बट देन विजा वॉज एन इश्यू. सो आतां एजंट ना. एजंट आसूं तूं भोंवता मामा सांगता गो टू ट्रॅफको गो देर गो हियर कोन. आनी म्हाका आतां ऑनलायन सोदिलें. ऑनलायन म्हाका मातशें कन्फ्युजन जावपा लागलें बिकॉज तेंगेले अरेबिका आहलोलें आनी तेंगे ट्रान्सलेशन आहलोलें बट आय वॉज लायक गेटींग कन्फ्युज. आनी एक आटीन घोराचें टेंशन आहलें आनी आय वॉज लायक मुगेलें अटेंशन जें आहा तें डिवायड जातालें. So my brother was like, he gave me some agencies, like speak to them, this, that. Online kota WhatsApp but then tenka call करून पडटलें to like, you know, सारकी information दिवपा आनी ते आहले दुबय. सो जेन्ना आम तेंगे नंबराचेर फोन मारताली मुगे भाव दुबयचो फोन मारतालो तेंका फोन वचनासलें. सो तशें करून आनी 2 दीस डिले जाले. आनी मागीर एजंट सोदीत म्हाका उगड आशिल्लो बाबा तेंगे क्लासमेट आहा तेगे फ्रेंडागे आमी तेंगे फ्रेंड जी आहा तेगे मामी डॅडी कडेन ट्रॅवल एजन्सी आहा. सो हांकां बेगीन तेंक कॉल केलें. आमी लायक केशीशी खबर आहा. सो तेणें तेगे गोवान फोन मारलो आनी देन ही सेड सी तुमकां दीस सारके शॉर्ट आहाय आनी विजा अप्लाय करून येवपा मातशें टायम वयता. आनी तो म्हणूंक लागलो तूं खूंय रावतली एन वॉट्सएवर. सो दुबयची विजा घालपा खूंय हें लागता कितें म्हणटा तुगेले रिटर्न टिकेट्स लागताय एंड तुगेली हॉटेल तूं खूंय रावतलें तितले दिसां तें जाय पडटा तेंकां. सो आतां आमगे प्रॉब्लम कितें आहलोलें हांव वचोन मुगे बाबा बरें रावपा आहलोलें. ओके आनी फॉर दॅट वेरी रिजन आमकां हॉटेल नाका आहलोलें कित्याक तेगे अपार्टमेंट जो आहा आमी सगळीं बारबर रावपालीं तेगे अपार्टमेंटा. सो दॅट वॉज एन इश्यू फॉर अस हॉटेल अकोमोडेशन. सो अकोमोडेशना लागून प्रॉब्लम येवपा लागलें बिकॉज टेनन्सी एग्रीमेंट जें आहलोलें तें तेजे नांवार आसना. सो तो इश्यू येवपा लागलो. आनी हे टायमार न्हू आमी ऑलरेडी आमगेल्यो टिकेट्स बूक केल्ल्यो. मागीर डमी टिकेट्स बूक करपा लायक हॉटेलाच्यो डमी एजंट चड पयशे घेवपा लागले गोंयां. सो मुगे तो बाबा तेंगे क्लासमेटाय फ्रेंड आहलो न्हू तेगे डॅडी तो म्हणूंक लागलो तूं ऑनलायन तूं खूद ट्राय कर अशें कर म्हळ्यार गोडे मातशें इश्यू जावपा शकता बिकॉज ऑफ द एकोमोडेशन एन ऑल. तेगे टेनन्सी अग्रीमेंट लावपा जाय आनी सारकें लिस्ट व्हडलें आहलोलें. सो वी वर लायक वॉट टू डू नाव कितें करया टिकेट ऑलरेडी बूक जाले आनी विजा सॉर्ट आउट करूं जाय आतां. सो देन माय ब्रदर ही आय डोंट नो कोणाक उलयलो कितें तेणें म्हाका एक कॅब धाडलो एटलिस्ट म्हणटाय तो. सो फकत पासपोर्ट अपलोड केलें आनी लायक लायव फोटो गेल ते मुगेलो लायक कॅमेरा फेस कोन लायव एशको मुवमेंट कोन. आय थिंक मातशें मेमरी ब्लर येसाल मुगेली कित्याक त्या टायमार माथ्याचे सारके चड राटावड्यो आहलोल्यो. सो मातशें हें येसाल म्हाका सारकें उगडासिना बट एज टू वॉट आय रिमेंबर न्हू पासपोर्टूय दिलो तेंकां आनी चड कांय दिवना. आनी ट्रॅवल इन्शुरन्स तेंको केलें. तेंगे न्हू एक बरें कितें ते सारके शॉर्ट टायमा भितर तुका विजा दिताय आनी आख्खो अपडेट कोताय स्टेटस तुगेलो खूंय कितें पावला आनी कितें. सो मुगेली तेम सांगलोलें 3 दिसां भितर विजा येतली बट मुगेली विजा सारकी 1 दिसा भितर विजा येयल्या एंड आय वॉज व्हेरी हॅप्पी कित्याक तेंगे सर्वीस जी आहा ती सारकी फास्ट. पयलीं थोडें पेमेंट करूंक पडटा दॅट इज ऑप्शनल इधर तुवें विजा मेळटरी हाकें पेमेंट करूं जाता. ती मेळ बगर पेमेंट केल बगर तुगे विजा डावनलोड जायना म्हळ्यार प्लीज नोट. सो अरावंड टोटल ऑफ 91 पावंड 80 पावंड कितें तरी जालें म्हाका मुगे एकल्याले विजा अप्लाय करपा चार्जीस एंड मागीर विजा चार्जीस आहले ते. सो कितें जालें मामांगेली तीन आपणांगे गोंयसो केल्लें आमगे एसो केल्लें. सो मामांगेली विजा लेट येयली 1 दीस हाटलें येयली आमगे सगल्यांनी विजा येयली फकत येयली येवना आनी आमी सगळ्यांनी बारबर अप्लाय केल्ली. ओके सो तेम कितें केलें तेंगेली गॅरंटी दिताय न्हू ते अमके दिसा भितर येतो म्हणून. सो तेगे येवना सो तेमी ते लायक यू नो चार्जीस जे आहाय न्हू ते हें केल्ले वेव ऑफ केल्ले. लायक आतां मामान
अप्लाय करपा चार्जीस पे केल्ले बट ते मागीर विजा जे चार्जीस जाल्ले न्हू ते वेव ऑफ जाल्ले सो दॅट इज अ गुड थिंग अबाउट एटलीस्ट मुगे एक्सपिरियन्स तांकां सारकें बरें आहलोलें सो जालें मुगे जो प्रोसिजर आहलो विजाचो तो सारको इजिली सॉर्ट आउट जालो नो हॅसल ऑल थँक्स टू एटलीस्ट एट सम पॉयंट हांव मातशें टेन्शन आहलोलें बिफोर अप्लायींग फॉर अ विजा विथ एटलीस्ट दॅट मुगेली हॉटेल बूक करपा पडटलें ते पयशे थिंग वयतले आनी ते मेळपा नाय बिकॉज वी वर गोईंग फॉर सम वॉट लायक 12 days सो 12 दिसां पयशे वयतले आनी आय वॉज अ बीट अपसेट एंड वरीड अबाउट दॅट बट जेन्ना एटलिस्टाक अप्लाय केलें थिंग्स वेंट व्हेरी स्मूथली फॉर मी I don't know तेमी डमी हॉटेल बुकिंग्स दाखयलें कितें I have got no clue about that कितें आमकडे तेम फकत आमगेली पासपोर्ट गेल्या that's it सो जी कोण वयताय तुमगेली फॅमिली ना तुम हॉटेलां बी रावतलीं जाल्यार तुमकां तुमगे टिकेटी बारबो तुमकां तुमगेले हॉटेल स्टे दाखोवपा पडटलें विथ द रिटर्न टिकेट तेच भायर आनी कितें जाय आय एम नॉट शुअर या ट्रॅव्हल इन्शुरन्स जाल्यार जाय पडटा दो आमगे चॅक करूं ना एअरपोर्टार म्हळ्यार तें जाय पडटा आनी कोणाय कोताय कोणाय दॅट इज अपॉन द ऑथॉरिटीज सो विजा येयली सगळें बरें जालें दॅट वॉज हॅसल फ्री बट थिंग्स वर नॉट लुकींग गूड एट दी एअरपोर्ट फॉर अस लायक जेन्ना आमी गेली आमी बोर्डिंग करपाक गेली आय मीन चॅक इन बोर्डिंग चॅक इन सॉरी नॉट बोर्डिंग चॅक इन परतून वचोंक पडटलें हॉलिडेयाचें इसरोलें आतां कितें पयलीं कोताय तें सो चॅक इन करूंक गेलें न्हू आमगेली जी विजा आहा ती स्कॅनू जायना तें चड कोता आनी मागीर काडी डब जाता कितें एअरपोर्टार सावन परतून वचोंक पळाल्या पुरो सारकें हांव तें टेन्शनान हांव रोसार कोता तुका आडकोड आहाय त्यो काण उडय मागीर तें कितू वगत कोता मुगे जाली विजा स्कॅन जाली ओके तें एंटर कोता हें कोता तें कोता मागीर कितें काय म्हळ्यार बाबागे जायना ग्लिझांडर आली म्हळ्यार हांवूय मुगे छेडे हांगा धरून पडटो काय आमी लायक छेडे धोल जाल्यार आमी रावतलीं ऑब्वियसली सो लायक तें टेन्शन अशें बाबागे जायना कितू गोतूच एंड आय आस्क्ड लायक आय मीन वॉट्स रॉंग शी इज लायक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स आनी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स मातशे त्रास कोताय म्हणटा इवन दो तुमकां विजा आहा जायत जाणां परतून वचोंक पडलां ते एक्सेप्ट कोनाय म्हणना विजा आसोन देखून तेंगे एंट्री सो आय वॉज लायक देवा तुका मुगे छेड्यागे जाल्या पुरो so I was like praying and praise the Lord babali clear zali I think after 15 minutes muge kon after 15 minutes kite tege clear zalya and te clipache gailne दुबईचे क्लिपाचे स्क्रीनशॉट व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून दाखयत तुमकां मागीर हांव एंड चॅक इन करपा टायमार आमकडे आमगे विजा इशू आहा आमगे विजा सारको आसली म्हळ्यार दुबय वयत तांकां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्सांक मातशे विजा इशू जाताय सो आमगेले मातशे विजा इशू जाले बट देन एट दी एंड इट वॉज रेक्टिफायड ऑल ग्लोरी टू गॉड सो या प्रेज द लॉर्ड आमी दुबय पावलीं दुबय एन्जॉय करून परतून UK पावलीं बट ह्या जायत लोकां हूंय विजा आसोन देखून एअरपोर्टार सावन परतून धाडलो आहाय सो तूं रोजार कोन वोसे विजा आहल्यार देखून धाडीत तुमकां I know the information provided by me is not very helpful म्हळ्यार हांवें तुमकां मुगेली स्टोरी कितें सांगला सो दॅट आय डोंट वॉन्ट यू गायज टू थिंक लायक ओके एंड आमकां सारको सांगलो ना होट मारल्यार दिस एंड दॅट तेका हांवें तुमकां मुगे स्टोरी सांगल्या मुगे सिट्युएशन कितें आसलें एंड अंडर वॉट सर्कमस्टांसीस आय अप्लायड फॉर विजा एंड हाव एंड वॉट्स एवर तुमकां जरी तर एटलीस्ट आ लिंक जाय आय एम हॅपी टू गिव यू गायज द लिंक टू दॅट ॲप हांवूय चड कोणे व्लॉग करपाक मातशें हेजिटेट जातालें बिकॉज मोकोडे तुमकां दिवपाक चड इन्फॉर्मेशन आसना जेन्ना म्हाका कमेंटार रिमांयडर येयल्ले हांवें हे कमेंटाचेर रिप्लाय केलो विथ द लिंक एंड एवरीथींग बट देन आय डोंट थिंक चोयला जे कोण मागील तें ओ मे बी आख्खे डिटेलान तुमकां जाय आहलो आसतलो बट देन बिकॉज तुमगे आयको म्हाका कमेंट येयलो रिक्वेस्ट येयलो मातशें व्लॉग कोर म्हणून म्हाका रिमांड केलें यू हॅड प्रॉमिस्ड सो आय वॉज लायक okay let me do it even though if it's not helpful at least तुम सांगेल तेजे तुम कोटोले ओ मातशें तरी आयडिया अशी मेळटली तेंगे तेश केस्तांव जाताय so I was just paying attention to what they are saying okay I know it's not helpful but then yes app link zayo I'm happy to provide that let me know in the comment section okay anyways guys I will see you all now you guys take care and loads of love to all of you you guys know what to do please do not forget to hit the like button and also subscribe to my channel if you guys haven't subscribed yet see ya take care bye bye